कैसे हो आप लोग। आज एक बच्चा गाना सुना के दिखाएगा। वो मेरा भाई है, तो अभी वो काम कर रहा है वो साइड में, तो मैं जाके पूछूंगा वो कौन सा गाना प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि वो कुछ दिनों से बहुत प्रैक्टिस कर रहा है गाना। तो चलो देखते हो कौन सा गाना सुना के दिखाएगा। इधर आओ, सुनो भाई, तुम कौन सा गाना आज प्रैक्टिस कराओ? अच्छा, वो तो बंगाली सॉन्ग है, तो मुझे को वो गाना सुना के दिखाओगी। तो उसके आगे में एक क्वेश्चन पूछना है तुम्हारे से। तो तुम्हारा उम्र कितना है अभी? 14 साल। 14 साल। कौन सा क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ? 7 क्लास में पढ़ाई करता हूँ। 7 क्लास में। तो मुझे को एक गाना सुना के दिखाओ। वो वाला गाना ही सुना के दिखाओ तुमने। आयना मन भाঙা হয় না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না সেই ব্যথা যে সয় না। আয়না মন ভাঙা হয় না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি মোছে না। ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি বোঝে না। আয়না মন ভাঙা আয়না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। নিভে যাওয়া জয়ারে বৃষ্টি থামে না চোখে, ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি বোঝে না। ও মন কাঁদে রে কাঁদে রে কাঁদে রে, স্মৃতি বোঝে না। আয়না মন ভাঙা আয়না, যায় না ব্যথা ভোলা যায় না, সয় না এই ব্যথা যে সয় না। না রাখা বাকি কিছু কথা, সময়েরই ঝরা পাতা, দিয়ে যাই শুধু ব্যথা এ বুকে। নিভে যাওয়া